بكم مستمعين ومستمعات متابعين ومتابعات مرناش ساكتين في عدد اليوم. مساء الخير حمزة. مساء النور أميرة وكل متتبعينا. سنتطرق اليوم إلى موضوع مراكز الطفولة المسعفة. كما على بالكم الفيديوهات الأخيرة للشباب أو المراهقون الذين تم طردهم من داخل مركز طفولة المسعفة من وهران أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يعني في هذه الفترة الصعيبة، فترة الأزمة الصحية، لقاو روحهم بين نهار وليلة، لقاو روحهم في الخارج، يعني ليفغي او ميم. دونك قبل ما نعاودوا للموضوع نذكركم برقم الهاتف اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. نروحوا نذكروا بموجز انباء شهرزاد عمروشي صباح اليوم ونعاودوا نقولوا. موجز لأهم الأخبار أقدمه لكم من راديو آم. أهلا بكم. وردنا قبل قليل أنه تم تحديد تاريخ محاكمة الصحفي خالد درارني وبرمجة الجلسة يوم 3 من شهر أوت المقبل، وهذا حسب هيئة الدفاع. وفي برنامج محاكمات معتقلي الرأي سيمثل للمحاكمة باني سمير اليوم أمام قسم الجنح لمحكمة سطيف المتابع بتهمة نشر منشورات تتضمن التمييز ونشر الكراهية والإساءة لرئيس الجمهورية. وفي البويرة تم إطلاق سراح بوغير قاسي بعد التحقيق معه من طرف مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية على خلفية المسيرة الرافضة للانتخابات في بلدية حيزر بتاريخ ديسمبر 2019. أما في وادسوف فقد التمست النيابة في حق معتقل الرأي عزاوي أيوب 10 سنوات حبس نافذة، بينما سيتم النطق بالحكم يوم الاثنين المقبل. في خبر آخر، نظم أمس قرابة 100 عامل من شركة النقل سوتراز أرزيو التابعة لمجمع سوناتراك نظموا وقفة احتجاجية أمام المقر بوهران للمطالبة بإقامة حوار مع الرئيس المدير العام والإطارات المسيرة لمناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية. وتأتي هذه الوقفة بعد توقف العمل لعدة أيام عقب منع العمال من دخول الشركة. وقال نقابي أن الرئيس المدير العام أقدم بشكل غريب على منع العمال من الدخول إلى الشركة، وكذا الطرد التعسفي ل11 سائق خلال الإضراب. في أخبار التربية، كشفت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن تاريخ انطلاق عملية سحب الاستدعاءات الخاصة بالمترشحين المعنيين باجتياز امتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث يمكن لمترشحي شهادة التعليم المتوسط سحب استدعاءاتهم ابتداء من 29 جويلية إلى غاية 9 سبتمبر. أما مترشحو شهادة البكالوريا فبإمكانهم سحب استدعاءاتهم بداية من 5 أوت إلى 17 سبتمبر، وذلك عبر الموقعين الإلكترونيين المخصصين من وزارة التربية. في ظل ارتفاع لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اكتظاظا وتزاحما دون أي احترام لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الطوابير الطويلة أمام مراكز البريد لسحب رواتبهم ومعاشاتهم الشهرية. وتعود أزمة السيولة إلى نهاية شهر جوان الماضي، وتفاقمت مع اقتراب عيد الأضحى، في حين أصر وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار على أن مشكلة التعطيل في السيولة يعود إلى الظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا وليس أزمة سيولة على مستوى مراكز البريد. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن تمديد مواقيت العمل عبر كل المكاتب البريدية بساعتين يوميا خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت الوزارة أن فترة التمديد بدأت منذ 23 جويلية وستمتد إلى غاية الخميس 30 من جويلية. بهذا الخبر أختم معكم موجز الإخبار. تابعوا المزيد من الأنباء على موقعنا الإلكتروني radioam.info. إلى اللقاء.
نذكركم بالإطار القانوني لمؤسسات الطفولة المسعفة في الجزائر. يعني هي مؤسسات مكلفة باستقبال والتكفل ليلا ونهارا بالأطفال المسعفين من الولادة إلى سن 18. يعني وفي ذلك في انتظار وضعهم في وسط أسري، وتضمن المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي من خلال تدابير مناسبة المرافقة والتكفل بهذه الشريحة من المجتمع، وعند الاقتضاء إلى ما فوق السن المذكور يعني 18 سنة، يعني بغية إدماجهم اجتماعيا ومهنيا في هذا الصدد. يعني المؤسسات عندها بزاف يعني عندها دور كبير تلعبه، الا انه بعد 18 سنه الا ما كانش يعني هناك مرافقه مهنيه او في دراسيه ومرافقه يعني بسيكولوجيه، بعد 18 سنه يعني الطفل يلقى روحه برا، يلقى روحه ليفغي الوي ميم. نروحوا نشوفوا اول فيديو لعدد اليوم اللي تم تداوله بكثره في مواقع التواصل الاجتماعي، حين يعني في وقت اللي تم طرد هاد الشباب أو المراهقين من دار الطفولة المسعفة بوهران. السلام عليكم خوتي، الحمد لله يا ربي رانا بخير. تشوفوا الحمد لله هاد الليلة اللي باتوا على خير ان شاء الله. خوتي احنا درنا الفيديو على هذيك التعليمه اللي جات من مديرية النشاط الاجتماعي، قالوا فيها باللي حنا كنا نكذبوا، انهم هما داونا ديال الرحمه وحنا ما بغيناش. لا خوتي والله هما راهم يكذبوا، وربي راه شاهد، وربي ياخذ فيهم الحق خوتي. وحنا الحمد لله يا ربي، الحمد لله اللي زعما عندنا لي بروف، وزعما كيما نقولوا كان على بالنا اش غادي يصرانا، كان على بالنا بلي ما تيعطونا حق، على بها درنا فوكا ودرنا فيديو خوتي باش تشوفوا بعينيكم خوتي، سمعوا ودنيكم خوتي. حنا غادي نوريكم كنديروكم الفوكال باللي المدير مؤسسة الطفولة المسعفة حضري محمد قالنا خرجوا برا خوتي. ما عندناش غير الفوكال، عندنا فوكال باللي نائبة مدير هو الداس قالت لنا ثاني ما عندي ما ندير لكم حتى نديكم صامي خوتي، صامي في هذوك اللي باتوا برا كورونا راكم تعرفوا. وثاني عندنا شهود، لانه الله حنا ملي خرجناش غير هكا، خرجونا الكانزيام تاع منطقه اللي جايه في مارافال، كانزيام لا بوليس هما راهم شاهدين. وخوتي ها هو هذا الفيديو غادي نوري لها، غادي تسمعوا بودنيكم، غادي تسمعوا اش قال المدير. ها هو خوتي الفيديو غادي تسمعوا بودنيكم، غادي تشوفوا تسمعوا. كاين في حديد هنا ما كاينش عرض التحويل، بغا يدخل برا هو يمشي ليا رحمه برا. راكم تشوفوا خوتي، قال لها سما مشي ديال رحمه برا، قال لها هو تخرجوا برا باش تعرفوا خوتي بلي حنا ما راناش نكذبوا، والله ما رانا نكذبوا خوتي، حنا ما بغيناش كيما هكا لا غير مكتوب. حسبي الله ونعم الوكيل خوتي. ان شاء الله اللي بغى يزيد يسمع ثاني لي فوكال الاخرين خوتي يرسلنا على الخاص باش نرسلوا له باش يعرف خوتي، لانه ما نجموش نحطوه في ستاتي خوتي ويسمحوا لنا. انا بغيت نقول غير كلمه معليش، تفضل خويا. تفضل اخويا باش الشعب يعرف شكاين. دونك انا بغيت نقول غير كلمه، هذا الداس اللي راه ميديو اللي دار هذا البيان، اللي راه كاتب هذا البيان وحطها في الفيسبوك، بغيت نقول لها غير كلمه، اذا ما راكش باغي تعاوننا وتعطينا حقنا علاه راك تغبن فينا. نعم، هذا هو حال العديد من الأطفال اللي يكونوا يعني أطفال بدون عائلات، يولوا مراهقين ويتم طردهم من المراكز في سن 18 سنة في حالة ما إذا لم يتم وضعهم في عائلات، يعني في وسط أسري. خلونا نقول عندنا اتصال من عند الدكتورة أميرة بوراوي. أهلا أميرة بوراوي. Bonjour. Bonjour. Bonjour Amira. Bonjour toute l'équipe, Hamza, Amira, Zed et toute l'équipe de Radio M. Ça fait plaisir de t'avoir avec Oui, nous. ça nous fait plaisir de vous avoir, Amira. Sensible, hein, sujet sensible. Sensible, très sensible. Très sensible, oui. Et voilà, et nous on vous aime beaucoup parce que vous abordez tous les sujets sensibles, tout ce qui est tabou, tout ce qui pose problème dans la société. Parce que si on n'en parle pas, il n'y a pas de solution en fait, et il faut en parler. Alors, moi je vais prendre la problématique dans l'ensemble, hein, pour donner mon avis, avant qu'on arrive à 18 ans et qu'on retrouve par la suite tous ces problèmes-là. Parce qu'un problème, comme on l'aborde, d'abord on essaye de l'éviter, c'est-à-dire en amont, et ensuite quand on est face au problème, on essaie de le gérer, a posteriori quand il y a des dégâts, on essaie de régler ça. C'est-à-dire, là on est face au problème de l'enfant non désiré. Dans une société fortement conservatrice
où la femme subit énormément de pression, même si elle est, parce qu'en général, je connais les femmes, elles, حتى مرة ما تحب تخلي ولدها. Quand on parle de kibda, c'est le kibda, Oui. quoi. Elle Oui. est la même pour toutes les femmes. En général, elles subissent énormément de pression, des pressions de la société, des pressions aussi financières. Elles ne peuvent pas, quand elles sont célibataires, élever leurs enfants. Nous, d'abord, en tant que gynécologue, on essaye beaucoup de sensibiliser les femmes par rapport aux moyens de contraception, qu'elles soient mariées ou célibataires, comment éviter un enfant non désiré. Mais malheureusement, il y a énormément de tabous et finalement, ce sont en général des filles très naïves qui finissent par tomber enceinte et par être face à la problématique de l'enfant non désiré. Et par la suite, elles ne peuvent pas le garder parce qu'elles ont des soucis financiers. Vous savez, il y a quelques années, une loi avait été proposée au niveau de la PN pour proposer à ces femmes-là des sommes d'argent pour pouvoir acheter le minimum syndical pour pouvoir garder l'enfant, c'est-à-dire en tant que mère célibataire, pour pouvoir acheter au moins le lait et les couches. Vous savez, on a eu face à nous une forte résistance, comme d'habitude celle des conservateurs. قال لك كون مدوا دراهم باش الأم تحكم وليدها تسمى أنتم تحطونا على الدعارة. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que l'enfant aille dans des institutions et dans des pouponnières. Surtout que, excusez-moi Amera Bouraoui, surtout que l'enfant ne peut pas porter le nom de sa maman dans le cas où il est conçu hors mariage. Exactement. Mais une maman reste une maman et une maman c'est sacré. Nul ne peut la remplacer, même pas la meilleure des institutions. Et encore, il y a énormément de défaillances. Les pouponnières diaoulna, vous savez, les péricultrices, elles sont souvent complètement dépassées. Les bébés, mais ils redouchent les biberons dans les bras d'une péricultrice. Elles n'ont pas le temps des dizaines et des dizaines de bébés de leur changer les couches à temps. Souvent, vous savez, il est mouillé, il fait pipi, il fait des bronchiolites, il tombe malade. On n'a pas les chiffres, les taux de décès dans les pouponnières, c'est-à-dire c'est une galère. Et le processus d'adoption, il est tellement compliqué en Algérie, c'est-à-dire que mais c'est pour pouvoir adopter un enfant. Donc il décourage les gens. Oui, c'est une bureaucratie, etc. Les parents qui sont désireux d'adopter un enfant, l'enfant et en général les parents, ils veulent en général prendre l'enfant quand il est tout petit, donc qui a 2-3 ans, il a des troubles psychologiques, psychiatriques, etc. Et il y en a par la suite souvent. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'institution va remplacer, d'ailleurs on l'appelle pupille de l'État, l'enfant qui n'a pas de parents, il est censé être pupille de l'État. Et on voit bien qu'au bout de l'histoire, il arrive à 18 ans. Je connais déjà quelle est la famille normale en Algérie. À 18 ans, tu dégages. Ça arrive où? Ça arrive dans les sociétés et dans les pays développés où les moyens du pays développé prennent en charge cette grande enfant, parce qu'à 18 ans, on reste encore un enfant. Elle le prend en charge, c'est-à-dire il arrive à avoir des bourses, il arrive à aller à l'université, il arrive à faire des formations. C'est l'État qui l'aide. Oui. Il a plus de 30 ans, il est encore dépendant de ses parents parce que vous connaissez la situation économique du pays. Oui. C'est-à-dire, ni on règle le problème en amont, c'est-à-dire pour éviter tout cela. Ni on peut passer le cap de l'adolescence et devenir un homme. Et surtout l'enfant séparé de sa famille et placé en institution générale, il souffre de troubles graves. Ces troubles reviennent généralement à l'absence d'une figure maternelle et non pas paternelle. Bien sûr, maternelle et paternelle aussi. Stable et sécurisante. Ne remplacera jamais des parents. C'est-à-dire que, moi je l'ai donné la dernière fois sur votre plateau, par rapport à l'exemple de la Tunisie. La Tunisie évite dès le départ l'arrivée de l'enfant non désiré. C'est-à-dire que l'avortement, il est fait de manière très précoce pour éviter justement de gérer des problèmes qu'on ne peut pas gérer, surtout dans un pays sous-développé. Ailleurs, c'est vrai que le processus d'adoption, il est fait, les parents sont accompagnés, etc. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on n'évite pas à la femme de tomber enceinte. Je trouve qu'on sensibilise pas assez. Le Maroc fait un meilleur travail que nous. Il fait des caravanes dans le sud pour sensibiliser par rapport aux moyens de contraception. Nous, on ne le fait pas assez. Une fois que la femme tombe enceinte, l'avortement est interdit en Algérie, mais autorisé en Tunisie. Là, c'est l'exemple par rapport aux voisins. Je ne suis pas en train de nous comparer à la Scandinavie. C'est-à-dire, c'est interdit. Et par la suite, quand il est placé en pouponnière, on complique la procédure d'adoption aux parents désireux, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas sa chance à cet enfant d'avoir une famille adoptive. Et qu'est-ce qu'on fait au bout du compte? À 18 ans, on lui dit là, tu es majeur, tu dégages. C'est-à-dire qu'on est nul
d'amont en aval jusqu'à la fin. Je trouve surtout que l'enfant ne bénéficie pas de suivi ni psychologique ni même si on faisait exprès, on pourrait pas faire plus. On n'aurait pas un résultat pareil. Parce que cet enfant-là, s'il est considéré comme pupille de l'État, vous avez compliqué les choses. Classe, il est venu au monde, la râle, il faut gérer. Mais à partir du moment où il est pupille de l'État, il est censé être pris en charge aussi bien que dans une famille. C'est-à-dire qu'on pense à ses études, à sa formation, et on ne le fait sortir de l'institution qu'à partir du moment où on est sûr qu'il est capable de voler de ses propres ailes. حنا رانا نشوفوا باللي في les familles normales ما راهمش يخليوا ولادهم يروحوا en dehors du foyer parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Jusqu'à l'âge de 30 ans, مازالوا dépendants des parents. نهار نوليو une économie développée, etc. قال 18 ans خويا راك كبير هز قشك وروح اخدم على روحك. Ce n'est pas encore possible. Ça veut dire qu'ils vont être livrés à eux-mêmes, peut-être devenir des drogués, et puis la société les aura 2 fois perdu, une double peine. شكرا أميرة بورامي, merci beaucoup. Tout résumé, Amira. Merci. Vous avez tout résumé, oui. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. ما زلنا دائما على موضوع الأطفال أو الطفولة المسعفة في الجزائر. الطفولة لهاد الأطفال اللي يولوا مراهقين في سن 18 سنة يطردون من المراكز المسعفة. تصلوا بنا على 021 78 24 45. نروحوا الفاصل ونعاودوا نولوا. كالعادة والعوايد كاينه سونداج اليوم تحت لو لايف فيسبوك تاع ما راناش ساكتين, تاع عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. لا كيستيون اي êtes-vous prêt à adopter un enfant né sous X? Oui, si je peux sauver un enfant. Première proposition. Deuxième proposition, non, je ne peux pas l'assumer et je ne sais pas vraiment. Comme troisième proposition, donc votez تحت لو لايف قبل نهاية عدد اليوم نعطيو لكم النتيجة أو الرأي السائد. نروح نشوفوا فيديو لحظة يعني مثال صغير عن أمثلة كثيرة لأطفال يعني طردوهم في سن 18 سنة لقاو روحهم في الشارع. نروح نشوفوا نعاودوا نقولوا. أود المدير شو ما عنده حتى ضمير أنا خارجين. المدير ظالم مع اللي يكون شو صالحنا أنا خارجين. عليكم مسكين هذا عنده 17 عام ديال الدبلوم. بعد تجي مثال على الحق يخرجوك من المؤسسة حتى حياة ويزيدوا يدخلوك في الحبس. أود المدير. يزيدوا يشوفوا بك ويلعبوا يشوف في التليفون. أود. سلام شيخ. باش يعرفوا. باللي أنت ما عندك حتى ضمير. رانا خارجين من هاد المؤسسة شغل محقورين فاهم ما عندنا شو يديروه. شو جاب لنا هو هذا المدير امر من عند قاضي احداث تاع ولايه وهران. جاب لنا امر باش نخرجوا منه ما عندنا وين نروحوا. تالي فينا عندها 19 عام, زوج عندهم 17 18 وزوج عندهم 19 عام. هاي شوف هاي تضامن داين زوج ديال رحمه سي محمد سعيد يوسف عبد الحق اسلام زغم اسامه. انا خارجين ما عندناش كاع وين نروح. صور الواقع صور. شوف اروح وراك رايح كي راك حاسر راك محقور. هدر نورمال هدر باش الناس تسمع وتعرف شراه صار هنا في المؤسسه الطفوله المسعفه. هاد الخيان لم يخونونا في حقنا وكاع هاد العصابه راك فاهمني. هدر نورمال ليش عام واحد 2 3 4 واحد في اللوطو 5 وواحد راه في بالعباس. هذا نورمال حاقرين كيما غادي نوري لكم خوتي ورقه كي دايره. هادي خوتي ورقه جمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه محكمه وهران مكتب السيد سي محمد نبيل. هذا هو القاضي عطانا امر كتشوفوا. هذا الكاشي هذه فوتوكوبي ماشي الاوريجينال باينه بلي ماشي اوريجينال. وبعد الاطلاع على الملف حد المسمى سيد محمد الموضوع مؤسسة طفولة مسعفة رقم 2 وهران في خطر تبين أن رفع اليد عن الحادث بعد تجاوز سن 18 سنة بحقيق مصلحتنا في اندماجه في المجتمع مما يتعين معهم الأمر بذلك. السيد شورا خارج ما عندهاش وين يروح مكاس بالله إدماج في إدماج في المدام المصلحة هذا شلون يدمرون. معنا اتصال من عند ليلى بوطاقو. أهلا دكتورة ليلى. مساء الخير عليكم. مساء الخير. لاباس وانتيا؟ مساء النور. لا الحمد لله. حمزة مساء الخير. مساء الخير ليلى.
دكتورة ليلى، اليوم عندنا موضوع الطفولة المسعفة في الجزائر. يعني كاين بزاف في فيديوهات انتشرت خاصة مع بداية أزمة كوفيد 19 لطفولة يعني لحقوا سن 18 سنة كما ينص القانون، لحقوا سن 18 سنة تم طردهم من هاد المؤسسات للطفولة المسعفة. ورانا نشوف انهم حتى ولو كان لحقوا ل 18 سنه يعني ما عندهمش اسيد باجاج، ما عندهمش نيا با يو دو سويفي يعني من قبل باش يعني يقدروا يدبروا راسهم، وخاصه انه تم طردهم في فتره صعيبه، في ازمه صعيبه راهي تعيشها الجزائر. وي يعني ما فهمناش وعلى طردوهم في هذه الازمه. نعم سا سي انكومبريهنسيبل، يعني ما فهمناهاش، ويعني ما نقدروش نسكتوا قدام هذا يعني بون سي دي انفون. توت لا بروبليماتيك تاع القانون في الجزائر مع الطفوله. مي المشكل تاع لي زانفون هذوما ابوندوني ولا لي في بوبونيير اي تو سي كو ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mécanismes, كاش ميكانيزمات يبرين لو سويفي مور من هاد المراكز هذيا pour une réinsertion sociale, pour باش يلقاو لهم تانيك عائلات اي تو. توت اون بروبليماتيك ان الجيري، يعني مشكل كبير. في رايك انت كدكتوره ليلى بوطاغو واش لازم يعني نقولوا نفرضوا انه يعني جا هاد لونفون لهاد الدنيا، لي بارون تاعو يعني لون ابوندوني بور بليزيور ريزون، مي يعني باش يلحق انه يطرد ولا يعني يخرج من مركز الطفوله المسعفه في سن 18 سنه. في رايك انت واش لازم يندار يعني من الصفر ل 18 سنه، وشنو هو اهم شيء ولا اهم يعني لو سويفي اللي لازم يندار باش كي يخرج في سن 18 سنه يكون عنده اون فادير وعي باش يقدر يعني يعيش؟ وي شوفي صراحه سي قلت لك سي غران بروبليماتيك، مشكل كبير. مثلا يفو ريفوار لي لوا، القوانين. وعلاش هاد الاطفال اللي توضع اللي وضعوهم في المراكز واش يصرا او ديبار؟ سي دي فام جينيرالمون سيليباتير، سي دي مير سيليباتير، دونك القانون ما يوقفش معاهم باش يربيو الاطفال تاعهم باش ما يرموهمش اي تو. دونك يا كان مشكل تاع قانون، كان تاع مشكل ثاني تاع مجتمع. المجتمع كيما نقولوا ديجا il est condamné. هذا المجتمع c'est-à-dire que déjà c'est pas des enfants comme les autres, alors que non, ce n'est pas des enfants comme les autres parce que ما عندوش اب ولا ام ولا عائله ماهوش مسؤول على لو سور اللي راهو فيه. Déjà même dans les quartiers on les appelle SMP quoi, les son nom propre je crois, je sais pas. Les son nom, et je trouve ça violent. C'est très violent. Quand elle vient accoucher ما عندهاش دفتر عائلي نقولوا لها مادام نحطوك اكس. اكس هذايا يفهموني، يعني هذا اكس عبالكم واش معناتها هذا اكس؟ معناتها فراغ قانوني. فراغ قانوني بالنسبه لهاد النساء اللي يجوا. يفو سافور اوسي كو اغلبيتهم كان اغتصابات، c'est des viols, c'est des incestes, c'est pas juste des femmes هذيك قالك دارتها شغل كيما نقولوا بيدها، pas du tout. خاصة انهم في بعض الاحيان العائلات تتستر على هذا الشيء، العائله يعني تاع الام هذه تتستر على هذا الشيء وتشاركها انها تزيد هاد لونفون سوزيكس وتخليه تحميها بس سي با سوفيزون. تحميها مي سي با سوفيزون. لكن تحميها، اسمحي لي ليلى بوطاغو، تحميها ويعني عن طريق يعني يرفضوا هذاك لو بيبي ويلابوندون، هذه ماهيش حمايه، بالعكس. Non, vous savez, ça se passe pas toujours comme ça. Oui. C'est pas évident. Effectivement, quand il y a un poids de la société et tout, elles peuvent l'abandonner parce qu'elles n'ont pas le choix. Et je vous dis sincèrement, c'est une femme ou une mère abandonne son enfant, أغلبية الحالات ما عندهاش حل. C'est qu'elle est obligée. C'est-à-dire que elle sauve sa vie. باسكو اذا يسمعوا بلي جابت ان انفون اور مارياج، c'est-à-dire خارج كما نقولوا الزواج، عندها طفل خارج الزواج، هي حالات قتل. نقولها لكم صراحه، هي حالات قتلوها، يعتدوا عليها، يطردوها، يعني سي تري تري سي بروبليماتيك. اي سورتو كي قلت لك يلزم mécanismes, il faut que la femme soit prise en charge. يعني المير سيليباتير هذوما elle soit prise en charge، ويلزم ثاني الطفل اللي يجي. انا جي دوك نعطيكم مثال.
J'ai reçu une fois طفلة نقولوا من بين 18 و 20 سنة بعثوها لي من ولاية البويرة. كنت خدامة à l'époque dans un hôpital à la périphérie d'Alger يعني في الجزائر العاصمة. بعثوها لي c'était une fille célibataire وحنا واش نديروا لهم عملية قيصرية باش نحميهم يعني ما نقولوش بلي عندها باسكو هي حتخفي هذاك الحمل هذاك حتخفيه طيلة 9 شهور. دير كيفاش الفا مد دي فيتمون امبل اي تو بون. لحقت وين يماها لو لوندوما كانوا يخليوا هذا لو بيبي. ensuite جاتني وحده تخدم معايا ما كانش عندها تخدم في البيرسونيل يعني قالت لي طبيبه اعطيه لي انا خصني دراري واني حابه ناخذو معايا. مي لو بروبليم جو بوفي با لوي دوني باسكو لا بروسيدور ليغال على بالك باش تقدري ديري تاع دوسيي تاع كافله. لو روكوي ليغال لو روكوي ليغال سي الكفاله. سي الكفاله وي سي الكفاله تاخذ وقت كبير وطويل يعني حتى لي فامي يعني لي كوبل ولا لي فامي elles abandonnent. لا il faut alléger aussi la procédure. لازم شويه نخفوا هذيك la procédure qui est très pesante et lourde. Donc vous voyez c'est pas juste un versant maternel et un versant يعني كيما تاع l'enfant. C'est tout un environnement à côté. Et aussi, les enfants abandonnés, il faut voir l'état dans lequel ils se retrouvent les pouponnières. يعني كي تجي تشوفيهم ساكن بيبيات يخليهم بلي بيبرون يخليهم حاشاك هكا مي سي بوينيان. moi je خاصة انه les spécialistes يقولوا انه l'enfant يعني abandonné par la famille ce genre d'enfant عندهم une carence émotionnelle, c'est une carence très dangereuse. Bien carence affective je pense. Affective. Voilà, ils n'ont pas un enfant pour grandir, il lui faut beaucoup d'amour. لازم حضانة حب حماية. toute la problématique de la loi en Algérie c'est راهي في الطفل في الطفولة يعني un enfant doit être protégé. ما يعرفش un enfant غالب لازم تعطيله كلش تعطيله حماية حب عناية إمكانيات باش ينمو إمكانيات باش يكون مواطن الغد. فهمتي يا اون ديفايونس يعني كان فشل في واش فشل في ان هاد لي بوبونيير هذوما ياخذوهم حتى 18 سنه ومن بعد ما على بالناش واش انسويت يخرجوهم قال تبع حياتك ولا بالي شوف واش تحب دير ويخرج وهو ما عندوش يعني ما عندوش اسي د باجاج ما راهو ما عنده ان دبلوم ما عندوش يا با دو ريانسيرسيون سوسيال عائله راهو يعني كيما نقولوا من جهه ومن Oui, donc il se retrouve livré à lui-même. C'est des causes de délinquance. هذا الولد هذا ولا هذا الطفله كي تلقى روحها برا واش حدير؟ il faut bien qu'elle mange, il faut bien qu'elle se protège, il faut bien que هذه هي الحياه يعني تاخذ كيما نقولوا مجرها. Et donc ça va créer de la délinquance. Ils rentrent dans des réseaux aussi dangereux, des réseaux de drogue, de prostitution et tout. Il faut les rattraper. C'est-à-dire قلت لك كاين فشل يعني il y a une défaillance بين وين كي يخرجوا كي يلحق 18 سنه. Moi je dirais qu'il y a une hypocrisie carrément. يعني on n'accepte pas les enfants comme si qu'on pouvait pas avoir de relations extra-conjugales et voilà, c'est un déni quoi. C'est un déni total, c'est une punition même, je dirais. Punition, c'est-à-dire le mujtama ou le qanoun, on a l'impression... Ils sont de mâche, شغل. Exactement, on les punit et c'est ravageur. C'est fou. Parce que ça donne des enfants abandonnés, ça crée de la violence, ça peut créer des enfants يعني ما تقدرش تتخيل ça peut aller loin. Et ça être si demain هاد الولد ولا هاد البنت تتزوج elle va aussi peut-être reproduire le même schéma, oui. Le même schéma. Oui. Donc vous savez un enfant traumatisé sera un parent traumatisant يعني c'est ça oui. C'est là donc vous avez dit c'est très très compliqué. Je pense يلزم on lève le débat صراحة et d'une manière قال نحلوا النقاش على هذا الموضوع هذا موضوع حساس وموضوع كبير parce que ça ne concerne pas juste les enfants. كي تحل هذا النقاش vous allez aussi ouvrir النقاش envers les mères célibataires et les familles qui abandonnent. Vous savez, كبير. C'est-à-dire que c'est pas juste des filles qui viennent accoucher قال sous X ou là. C'est des femmes aussi qui ont été violées. Même c'est des femmes ولا قال نساء عندهم أمراض عقلية.
انا جي اسيستي وحده اللي غالب عليها كي تي فيولي حنايا دون نوتر جارغون كيما نقولوا بالشعب رفع القلم، راحت تشري ولا تقضي، اغتصبت من طرف فوالا تاجر ولا جار ولا صاغيف. اي سي فري اي فو لو دير. الطابوهات في المجتمع تخلق هذا العراقل. الطابوهات هذا في المجتمع سي سورتو ان طابو سوسيتال، يعني في المجتمع يلزم ويلزم القانون ثاني، c'est-à-dire que c'est des décisions يعني قانونيه doivent suivre. ما كانش على لا plupart des femmes اللي يجوا يقولوا لنا ما راناش محميين، القانون لا يحمينا. سي لا بروميير فوا كيديز. وهادو الدراري هادوما اللي راهم ابوندوني راهم مساكن كيف يصاف كو القانون ما يتبعش. quand vous avez une loi qui vous protège ça change la donne. تقدر تضرب على حقك. quand vous avez pas de loi qui vous protège اودي vous êtes livré au pire. شكرا ليلى بوطاغو، يعطيك الصحة. صحيتو على خير. على خير دكتور، ميرسي. نروح نسمعوا سلمى رشيد ومكسيب ماغازيل. نينا نولي راهي تقول سي كي لو جوج كي سيني سيت اوردر ديكسبولسيون من جهته يخلف بن سليمان. راهو يقول ان سوجي كروسيال، l'État et la société se doivent d'assumer les conséquences d'absence de stratégie pour cette frange du peuple. مجدة معمر راهي تحكي على une expérience عاشتها. Je suis allée en Algérie le 26 février 2020 pour adopter un enfant abandonné par son père. Je suis allée avec la mère pour qu'elle me fait la procuration au tribunal 4 fois. On va au tribunal tous les jours et il y a un inconvénient jusqu'à l'arrivée du corona et c'est pas la première fois. À chaque fois je prenais des congés et je pars en Algérie et à chaque fois rien. نروح نشوفوا تكملة لموضوع الشباب، نفهموا موضوع منهم، نفهموا يعني ما حدث ونعودوا نقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا المقيم بدار الطفوله مسعفه بن نهران تنان زيغام اسامه. نشكر القناه الجزائريه وان اللي جات شافتنا وباش تدي استفاده منا ان شاء الله بربي. وحنا زعما اللي خرجنا من المؤسسه خرجونا، اللي داروا في الورقه بلي رفع اليد انه طفل 18 سنه خرجوك برا، وانه طالبين حنا درنا ادماج. حنا ما درنا ادماج نيولو، كاتبين فرقه ادماج وما درنا ادماج نيولو، خرجونا برا للشارع وما رحموناش. وما كاش غير حنا، كاين ثاني تاع مسرقين هذوك 11 فاتت ثاني خرجوها، وراه كاين فاسد. حنا ان شاء الله نتمنوا ربي ان شاء الله هذا الفاسد ما يكونش كاين ان شاء الله. حنا ثاني الصغار اللي في المؤسسه ثاني من يكبروا يقوون يروحوا ادماج تاعهم. وحنا رحنا السلطات معني، رحنا عند قاضي احداث، رحنا عند لاداس ما باش يشوفوا لنا حل. الحمد لله يا ربي زعما الفيديو تاعنا وصل، الدعوه تاعنا وصلت، وقفوا معنا ناس الله يبارك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، وحسبي الله ونعم الوكيل. حنا ملي خرجنا من هذيك المؤسسه هما ما داوناش ديال الرحمه، باسكو حنا قلنا ديال الرحمه مباش يدونا ديال الرحمه. وتاع الكنزيام جابوا لنا الشرطه تاع كنزيام تاع مارافول، هما اللي خرجونا برا. والشرطه الحمد لله زعما داروا معنا، حطونا في لوباج ليله نضنا صباح، ما درنا اجراءات. شفنا عند الجيش، شفنا على الداس، ما كاش قال لي استعرب بينا شغل، ما كاش اللي عطانا قيمه. حنا شغل حنا ثاني جزائريين، حنا كيفنا كيما الناس اللي لقنا شغل الاندماج في المجتمع، ماشي من يكبروا يسمحوا فينا. نعم، دائما مع موضوع الطفولة المسعفة ما راناش ساكتين، مازالها متواصلة، لكن الجزء الأول انتهى. زميلي أنيس حمزة شلوش راح يأخذ مكاني، بقاو معنا. مرحبا بكم من جديد متتبعي مرانا الساكتين. Je vais retrouver ma page 2 secondes. Voilà, j'ai une petite blague à raconter si on peut. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع في الشوط الثاني من مرانا الساكتين 021 78 24 45. ولا غير جاي une blague حتى عجبك اميره كوم سا ربي يجيب الخير. في الاتموسفير. الوغ بون قال لك هايولك الطريق من العاصمه، او ماي جاد، بون بغيف، الطريق من العاصمه الى عين طايه مغلقه، والطريق من عين طايه الى اليكانتي مفتوحه، فهي جزائر المعجزة. مرحبا بكم في جزائر المعجزات. الحديث اليوم عن الطفولة المسعفة في الجزائر، والتي لم تلقى إسعافا سوى يعني الأكسجين تاع ربي، سوى أنها تتنفس وأنها يعني حية ترزق ذلك
بفضل الله هو ماشي كامل بفضل المؤسسات الجزائرية loin de là bien au contraire. On a signalé tout à l'heure le grand déni dans lequel on baigne tous, dans lequel on nage tous. يعني احنا جميعنا نسبح يعني comment on dit déni en arabe في voilà on refuse d'accepter notre société telle qu'elle est يعني المجتمع تاعنا كي شغل حنا عايشين في مجتمع وحنا on fait partie de ce مجتمع là et partie prenante يعني avec notre mentalité notre بالذات تاعنا et ça forme un tout. وهذاك لو تو حنا ما نستعرفوش به non on est comme ça mais genre le tout il est pas comme ça en fait. Il y a des cases, on met des gens dans des cases et طفولة المسعفة comment on peut dire طفولة المسعفة في الجزائر خاصة الطفل ماشي هو il a pas choisi d'être né sous X ou là d'être abandonné par ses parents hein. C'est ça en fait. Grosse hypocrisie franchement c'est voilà il faut dire il faut appeler un chat et notre société est vraiment et clairement sur plein de sujets hein, plein de points وشفناهم هنا في رانا ساكتين هيبوكريت كوا معنا سمحوا لي على حراشة الجزائريين هذه الألفاظ ولكن هذه ألفاظ مقتبسة من الواقع شهرزاد عمروش جينجلي لي بليز الرواق الأبيض جينجليلي هو فعل ماضي ناقص فعل ماضي زائد شويه زايد عليها معنا سفيان دكتور سفيان وي صباح الخير سالو لامي اهلا سفيان كيف الحال الاخ الكريم ça va جاوبتني juste après la phrase société hypocrite hein je sais pas comment le prendre oui à ne pas faire d'association surtout pas. N'y voyez pas de message, Sofiane. Pas du tout. On sait jamais. وشنو كاين واحد الدبانه كاين واحد الديناصور اللي حاب تشارك معنا ما راناش ساكتين تنين يعني هنا من نوع تيرانوزور ويطير وعلى وجهي ça va poser des problèmes comment ça va Sofiane ça va on fait avec رانا tous les jours un sujet tous les jours نشوفوا les fights à la société تاعنا. Franchement, c'est révoltant. Le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment révoltant parce qu'il s'agit d'enfants. On peut pas faire... Enfin, on va pas aborder ça. On va parler du collectif Amana, bien sûr. Déjà, comment va le collectif Amana? Ça va. Écoute, maintenant, il y a un nouveau membre des malades du Covid. Donc, c'est vrai. Un effectif réduit. Oui, voilà, à chaque fois. On va pas échapper. Hein. Le personnel de santé, ça va être très difficile de pas être malade à un moment donné. C'est vrai. C'est limite inévitable, quoi. Et vous le savez tous vous le saviez tous avant de commencer. Le manque de moyens à l'hôpital, hein, c'est pas. Et quelle est la procédure? Enfin, est-ce que ceux qui tombent malades, est-ce qu'ils reviennent une fois rétablis? Déjà, il faut comprendre que c'est le parcours du combattant parce que ça dépend de l'endroit où on est, parce qu'il y a des endroits où ils veulent pas les déclarer Covid, ils veulent pas leur faire les PCR. Donc, l'exemple à Mustafa, de nos amis du collectif qui assistent à Mustafa, la PCR, ils ont refusé de lui faire, ils l'ont fait en cachette pendant le week-end. Donc voilà, il faut un imprimé, ce qui est bizarre à Mustafa, d'ailleurs on l'a déjà dénoncé, il y a un imprimé où il faut la griffe du chef de service pour qu'un médecin puisse faire une PCR. Donc j'aimerais bien comprendre la logique Hein, donc voilà, le personnel de santé, déjà pour se faire dépister, pour confirmer c'est grave. Les Covid, déjà c'est un parcours du combattant. Alors qu'il devait être prioritaire. C'est très grave. Oui. Ça émane de quel étage dans la sphère politique, j'allais dire. On ne sait pas, on présume que c'est... On ne sait pas. C'est le ministère, je pense. Vous voyez, tiens, parce qu'on a pris en photo pour dénoncer ça, mais... je ne sais pas qui a pris la décision, est-ce que c'est le conseil scientifique, est-ce que c'est juste l'administration, est-ce que... Aucune idée. C'est pas... De toute façon, c'est le no man's land. Hein. بالك جمعية العلماء المسلمين لا à ce rythme-là, c'est possible. Non, eux... Puisqu'on distribue des... قول لي j'allais dire la même chose. Vas-y. Nina Noli, راهي تقول لك ils vous ont distribué des Corans, ce n'est pas suffisant. Ils ont distribué quoi C'est Nina Nouli, les en commentaire. Ils vous ont distribué des Corans. Est-ce que c'est suffisant? T'as pas suivi? Des Corans. Des Corans. Coran. T'as pas suivi l'histoire? Oula, d'accord. Enfin, c'est... Je
Je crois que des masques, des moyens de protection et des CPAP et du matériel pour les patients, je crois que ça aurait été plus utile à ce moment-là. Je crois que pour le Coran, voilà, chacun a son propre Coran, a son Coran, il n'a pas besoin de recevoir un Coran et chacun. Bien sûr, نحبوا كامل القرآن et tout, mais voilà, genre c'était limite, je sais comprends pas. pas. Non, j'ai pas compris en fait. يعني عندها مليحة لكن ناقصة وماشي وقتها on va dire. كيفاه مليحة تاخذ قرآن تمدوا للطبة هذا واش يسحق قرآن؟ وي لا جو القرآن عندنا كاع في ديفون الدار. با جو ديفون با راني نقول رأيي برك ما تزعفش. Non, مانيش عليك. En fait, j'ai pas compris en fait, j'étais abasourdi. C'est bien d'avoir un soutien spirituel, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais voilà quoi, je sais pas, c'est tout ce qu'ils pouvaient donner. Ils donnent du Coran et avec des masques, avec des protections, avec les CPAP, avec les respirateurs, avec des lits, avec de l'oxygène, etc. Voilà. Sofiane, est-ce que la petite baisse qu'on a enregistrée hier et avant-hier, les 2 derniers bilans, est significative? Non, je peux répondre tout de suite, non. Mais non, déjà, la petite baisse, c'est à prendre avec des pincettes, hein, déjà, des chiffres officiels, donc ça reste à prouver, à vérifier, hein, la véracité des chiffres, premièrement, et deuxièmement, je vous dis, c'est une question de dépistage. Et le dépistage est relatif, on dépiste au shilhaq, ou d'après nos capacités. Donc, clairement, on peut pas se fier sur ça. On pourra, après quelques jours, voir s'il y a vraiment une baisse, moins de consultations, moins de personnes hospitalisées. Mais sur 1 ou 2 jours, c'est trop court pour pouvoir dire s'il y a une diminution du nombre de cas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore, d'après ce qui nous arrive, c'est encore un flux tendu. À peu près le même nombre de patients. Des jours un peu moins, des jours un peu plus. Mais voilà, on verra. Ça prendra un peu plus de temps pour voir est-ce que le halal est ou pas. Mais vu ce que je vois dehors et vu les protections, vu les gens qui font pas attention, j'ai des doutes. Hein. Je suis de plus en plus désespéré de ce côté-là. Hein. J'ai l'impression que... On ferme les wilayas, enfin la circulation. Oui. Des laboratoires qui ont fait les sérologies, parce que maintenant il y a les labos qui font des sérologies depuis un moment. Sur le personnel à peu près testé au niveau des entreprises privées, parce que bon, ils testent au maximum leurs employés, c'est une bonne chose. Il y a à peu près, d'une façon générale, à peu près 20% des gens qui reviennent positifs au Covid, qui ont fait du moins un Covid. Soit ils le font, soit ils l'ont fait. Donc, ça peut être le cas hein, dans une population générale. On peut considérer que c'est un bon indicateur. Voilà. 20% de taux de propagation et combien pour le taux de mortalité? Enfin, à peu près. Là, c'est très très difficile. En temps normal, c'est la mortalité. Bon, ça dépend de l'âge, surtout des facteurs de risque, mais la mortalité globale, elle était aux alentours de 0,65% au niveau dans d'autres pays. Comme je vous ai dit, on n'a pas de statistiques réelles et tout pour pouvoir vraiment. Mais on doit considérer qu'on doit être à peu près dans les mêmes eaux, en sachant que au-dessus de 65 ans, c'est à peu près 5,6% de mortalité. D'accord. C'est bien que le gros, peut-être je vais te dire quelque chose qui va te déplaire. En fait, il faut savoir qu'il y a les formes sévères. Et la mortalité, c'est surtout masculine. Hein. C'est à peu près 2 tiers des cas. 2 tiers des personnes qui sont en forme sévère ou qui décèdent, c'est des hommes. Ça, on a remarqué, ça c'est connu. Tout le monde le sait que les hommes sont plus touchés. Ça me déplaît pas, franchement, au contraire. Comme ça, au moins, il y a moins de risques que ma mère ou ma soeur le choc. Oui, entre autres. Mais par rapport peut-être au père, aux frères et tout, c'est un peu plus... Donc... Ouais, mais on est des hommes. On est résistants. Mais en tous les cas... Pas du tout, il vient de confirmer que vous n'êtes pas résistant au C'est une Covid. blague. C'est bon, arrête ton sexisme. C'est une blague, justement. Sévère, il faut savoir que c'est 5%. Sévère, 5%. À peu près ce qu'on reçoit à les hôpitaux, théoriquement, ce qui est hospitalisé, ce qu'on reçoit, c'est 20% des malades. D'accord. 80% qui font un Covid, quelque part, ou la mibanoche. Pour te donner un ordre d'ampleur de l'importance de la chose. De la chose. Sofiane, est-ce que vous avez enregistré des cas de, enfin, je vais pas dire asymptomatiques, mais pas très sévères, des personnes ayant des maladies chroniques telles que l'asthme, l'hypertension, le diabète, etc. En termes de facteurs de risque, on a l'âge en premier. C'est clair qu'à partir de 60 ans, on devient beaucoup plus à risque. Il y a l'obésité, surtout les jeunes qu'on a vus qui sont morts ici en Algérie.
la majorité quand même des jeunes, c'était des surpoids, des obèses, des obésités morbides, des obésités importantes. Il y a eu même des très jeunes qui sont morts de ça. Il y a eu l'hypertension, diabète, cardiopathe, ceux qui ont des maladies cardiaques. Je vous ai donné à peu près dans le classement. L'asthme vient après à peu près, mal diabète, enfin après les cardiopathies. Les asthmatiques, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et des fois, on a des personnes qui n'ont rien et qui font des formes sévères. Ça reste encore un mystère pourquoi il y a des formes sévères. Et surtout que maintenant, on voit qu'il y a aussi des séquelles. Il y a des séquelles après la maladie, même pour ceux qui s'en sortent. Des séquelles même cérébrales, docteur, en entrant. Pulmonaire, cérébrale. Il y a un collègue à nous qui a, pour l'instant, il est devenu diabétique. Il est jeune, il a à peine la trentaine, 34 ans. Il a été contaminé, il s'en est sorti et il se retrouve pour l'instant avec un diabète. Alors qu'il est... il n'y avait rien, oui. Il n'y avait pas de terrain favorable, rien du tout? Non. Rien. Okay. Là, on a discuté entre nous, effectivement. Il y a eu des cas de diabète. Bon, on ne sait pas si ça régresse ou pas. D'accord. Voilà, il y a aussi problème rénal. Donc, c'est une maladie assez inconnue, quoi. Assez inconnue, assez compliquée, qui touche beaucoup de choses. Même si on en parle tous les jours depuis 5 mois, ça reste inconnu, c'est fou. Mais il faut dire, faut rappeler quand même que le gros des personnes s'en sortent. Oui. Sans souci, faut dire la vérité. Normalement, 80% s'en sortent bien. Et merci beaucoup, Sofiane. Je vous en prie. Merci, docteur Adak Saha. Juste par rapport au CIPAP, parce que en fait, nous, quand on a lancé un appel à dons avec le réseau Covid, donc on est partenaire avec beaucoup d'autres collectifs. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vais essayer de vous partager le lien pour ceux qui sont intéressés à nous faire un don. On a appris aussi une bonne nouvelle, c'est que Jamaïat Ulama Muslimin ont reçu apparemment ont récupéré 1500 CIPAP. C'est une chose très très importante parce que nous aussi on se bat pour essayer d'acheter les CIPAP. C'est quelque chose qui sauve vraiment les vies. Et on a vu qu'ils ont distribué au niveau de plusieurs régions. C'est une très bonne chose. J'espère que la distribution des CIPAP qu'ils ont ramené se fera bien et ça ira vraiment où c'est utile et où ça pourra vraiment sauver des vies. Inch'Allah, merci beaucoup, docteur. Mettez-nous en commentaire. Comme ça, on le partage. Si c'est en commentaire, ça sera bon. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci. C'est Wizkid et on revient tout de suite après. أحباؤنا متتبعي مرانا ساكتين مرحبا بكم من جديد إن شاء الله راكم كامل ملاح avec nous monsieur حوحو محمد صادق de l'association Mosaïque مرحبا بكم. الو مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكي الاخت اميره لاباس؟ اهلا استاذ لاباس وانت يا فهم دابور اخويا حمزه لاباس؟ خلعتني انا والله قريب ضغط لي صفا الاستاذ مو عنده باسي فهم دابور عنده اللباقه. جنتلمان يو ار جنتلمان الله يبارك. كيف الحال استاذنا؟ صافا والحمد لله برك. الحمد لله يا ربي. عندكم اسوسياسيون واسمها موزايك ونعم الاسم. واش دير لاسوسياسيون هذه؟ عطيتونا ديجا vous nous avez donné consacré toute une émission. وي شفينا عليكم. للتذكير كاين بالك ناس ما تبعوش هذاك ليبيزود على الكوفيد بيسكرا على لا كريس تاع الاكسجين هذيك على لي ميدسان كون بيردو. ايوا بيسكرا وي انا على بالي وامير على بالها يعني للناس اللي ما على بالهاش بالك ما تعرفكش وما تعرفش لاسوسياسيون موزايك. هذا ما كان وقيل غنيين عن التعريف خلاص لحقتوا النجوميه. النجوميه يا راجل او كونترا نحن في الخفاء بور سيرفيفر. سي فري جنود الخفاء. يوم فهمني صح سي موزايك بور لا كولتور اي لا بريزيرفاسيون دو باتريمون دو ولايه دو بيسكرا مي ceci dit que ceci nous dérange pas de donner un coup de main ou de s'investir ailleurs, surtout dans cette crise. Oui. Surtout dans l'humanitaire, parce que l'humanitaire n'a pas besoin d'autorisation, parce que il s'agit de sauver des vies humaines. Et vraiment, ce que vous avez évoqué, الشباب المسعد هذا c'est écœurant. Écœurant. Où je me joins à ce que vous venez tout juste de dire. Vous avez dit qu'on a une société hypocrite. Ça, je vous approuve.
Merci. Je vous l'approuve, je l'écris sur tous les toits. Pour le dire autrement, pour que les scientifiques me comprennent, c'est une société mégalomaniaque pyromane. D'accord. فهمت كيفاش؟ يعني c'est un investissement. Par exemple, ramener des sociologues, des psychologues, prendre en charge des jeunes et chacun abandonné, et à l'âge de 18 ans, تروح ترميه للزنقة. Comment expliquer ça? يعني il aura انا في بلاصتهم j'aurais de la haine place هاد les jeunes et تقدر يعني تولد خطر للمجتمع. Ça peut faire naître des individus très dangereux, psychologiquement atteints, très dangereux, qui ont de la haine, peut-être qu'ils veulent avoir une revanche contre la société. C'est une bombe atomique. Exactement. Nucléaire. Son explosion, elle se fait par étapes. Imaginez chaque année عندك 10 من هذه تاع المسعفه يربيهم لبرا. Oui. Quand on voit la société تاعنا ونقراو les chiffres من دار العداله ومن لي زوبيتو كلش يعني سي شاك année يرميو 10 كيما هذو عندك دي ديلانكون. Oui. بوتنسيال. خاصة انه هادوما اللي يخرجوا ايماجين عن 18 يخرج من مركز الطفولة المسعفة avec un manque émotionnel, cognitif, affectif, social. يعني des manques partout ما يقدرش يكون سوي يعني. Justement, pour répondre à votre question, moi j'étais en mission en Chine et j'ai assisté à une cérémonie d'adoption d'enfants chinois par une association américaine. Oui. Je me suis intéressé, j'ai discuté avec une américaine qui était venue de Chine pour adopter un enfant. Oui. صدقني خويا العزيز صدقوني. Il faut voir la procédure, le protocole. C'est comme si c'était par exemple l'or تاع العالم كامل, l'or تاع l'humanité كامل وعطاوه للمرأة هذيك. Il faut voir l'enquête du côté chinois et du côté américain. وحنا هذو نحبوا نكرهوا ولادنا. هذه الطفله هذه اللي مسكينه عاشت الاغتصاب وجابت في الورمات ولا راكي فورسي ذاك دون مانيير ودوتر. هذه اختي. Bien sûr. هذه جارتي، أبي خالتي، أبي عمتي من هنا. ما هو ذنبها يعني؟ ما عندها حتى ذنب هي مسكينه. Encore moins le bébé. هاني قلت لك شي سوسيتي ايبوكريت. نعاود مجتمع منافق. وبالك المغتصب تكون عنده اختو والاختو يغتصبوها ولا وتجيب بيبي ولا هو بالك يروح كيف مش نقول لك اميره فهمتك يعني شغل سي فوالا سي الباروكسيزم دو l'hypocrisie du déni de voilà quoi. شوف et pourtant l'Algérie elle a signé des accords avec l'UNICEF avec شوف في l'ONU il y a tout un département pour l'enfance. Il y a tout un département pour l'enfance. C'est très important. هذا الطفل هذا 18 ans ترميه للشارع ودوا تلقاه في داعش ولا تلقاه حراق ولا تلقاه يبيع في الدروغ mais c'est quoi ça؟ يعني si on prend pas en considération ما نتهلاوش في الطفولة تاعنا يعني on s'en fout de la société de demain quoi. C'est clairement ça quoi. J'approuve. J'adore. Non, je ne fais pas des pouvoirs publics. Il faut voir ça C'est vrai qu'il faut interpeller les pouvoirs publics, oui, clairement. Pour revoir ça et mettre les spécialistes sur la matière et les écouter. Un professeur Khayat et Rabbi Barak, c'est une sommité connue mondialement. L'enfance. Oui. Et pourquoi ne pas créer un observatoire? Pourquoi on a tout. On a un pays qui est vierge, on veut l'occuper. Eh bien, c'est une occasion. Ces gens-là, par exemple. Oui. ديميتي من يخرج بعد مهني تقدر تقريه وتجيب له تداويه ومن هنا وبعد ترميه للشارع. سي كوا سا؟ اسمح لي استاذ محمد حوحو،
ما نلحقوش يعني انهم يلقاو لهم عمل، لكن من 0 ل 18 سنه يكون ان ريال سويفي، اما في التكوين المهني، اما في الدراسه، اما بسيكولوجيا نفسيا، باش حتى ولا خرج في سن 18 سنه يكون عنده اسيد باجاج، يعني يكون عنده شهاده، يكون مكون مهنيا، يكون مؤطر نفسيا. نو سو كو فو فولي سيتي لا يعني هذاك علاش حالين هذيك المدرسه تاع الطب، علاش حالينها قروه باش يعلموا السبور، باش يعطوا له المؤهلات فيتال والمؤهلات كامله باش يعود هذه سي دو فاكتو. الوغ سي اون دون با سا اي بان اون فيرم clairement oui, il vaudrait mieux fermer quoi. سي دون با سا اون فيرم. صح. أنا قلت لك بوركوا نو با كري ان اوبسيرفاتوار. يا اخي عندنا لي بسيسولوج راهم شوماج، عندنا دي دكتور ديتا كي اون في دو دكتور دون سو سونس راهم بلاكاردي، راهم فهمني. ليسي لي جون تريتي، نخلوا الناس تخدم في اون سي دي كونفونسيون مع لونيسيف مع لوني مع داك يا دي جون كي فول فار سا سبحان الله. وي ميرسي بوكو مسيو محمد صادق، يعطيك الصحة. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. شكرا. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous monsieur. إن شاء الله إلى ملتقى قريب جدا. نروحوا نديروا فاصل صغير ونعاودوا نولوا. نعود بكم من جديد. أميرة بوجماعة vient de m'inviter à boire du désinfectant pour se protéger du Covid-19 كما قال دونالد ترامب. خليني نذكر بالإطار القانوني. ناخذ قبل المكالمات في أميرة. Merci beaucoup. Avec nous Nassima Hanifi de Tizi Ouzou. Oui, bonjour. Bonjour madame, comment ça va? Comment allez-vous? Ça va super, alhamdoulilah, la basse. Alhamdoulilah. C'est la maman de Sadder, c'est ça? Oui. Voilà. On a une magnifique anecdote ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez. في الحيرة au début. Madame Hanifi رفدتني من الأرض, j'étais gazé, la police m'avait gazé. كنت مسرح في الأرض et c'est cette dame là qui m'a ramassé du sol. Voilà. Oui, je me souviens pas. Pardon? Il y a un mauvais réseau à Azfoun. Ah oui, très mauvais. Oui. Je vous ai dit, ce dire me l'a rappelé la dernière fois que je fais. Ouais, il s'est passé tellement de choses que sur moi, je fais. Oui, elle a dû aider plusieurs personnes. Mais Anna, je fais très très bien. Hein, j'étais voilà. Bah, merci beaucoup d'ailleurs. Non, c'est pas ça. Ah ouais, non, moi je sais pas. C'est saccadé, oui. C'est dommage. Essayez de changer de place, madame. Essayez de... Essayez d'aller à... Allô? On va réitérer. À Mekla. Allô? Oui, oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais. Non, ça va pas le faire. Je sais pas إذا تقدروا تعاودوا تتصلوا بها مرة أخرى الفريق التقني. أنا جايزين تحتونا المدام دوك نعاودوها لك. لو طون اللي نعاودوا نقولوا لي أستاذة نسيمة حنيفي، نذكر أنه المؤسسات المكلفة باستقبال والتكفل يعني بهذه الأطفال المسعفين منذ الولادة عندها بزاف يعني عندها بزاف مهام، منها ضمان الأمومة خلال التكفل بالعلاج والتمريض، ضمان الحماية من خلال المتابعة النفسية العاطفية والاجتماعية، ضمان النظافة اليومية، سلامة الرضيع الطفل المراهق على الصعيدين الوقائي والعلاجي، تنفيذ برامج التكفل التربوي والبيداغوجي، مرافقة الأطفال والمراهقين طيلة فترة التكفل لأفضل إدماج مدرسي واجتماعي ومهني، ضمان السلامة الجسدية المعنوية للأطفال والمراهقين، ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الأطفال والمراهقين، ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين. يعني كل هذه المهام يعني باش يستفيد الأطفال المسعفين ذوي إعاقة خاصة من تكفل داخل المؤسسة متخصصة حسب نوع إعاقتهم على الصعيد البسيكولوجي الطبي أو التربوي. ممكن نحوسوا كم من نقطة يعني طبقت هذه المؤسسات ما عليها أن تطبق على أحسن وجه. Là, ok, je trouve que tu es super gentil. Est-ce qu'on a repris Tata? Allô. Oui. Rebonjour, Madame Nassima. Non, vous m'entendez? Là, super. Super. D'accord. Donc, oui, vous êtes, on le sait, vous êtes
vous êtes membre actif de plusieurs associations, voilà, de la société civile aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui qui est الطفولة المسعفة؟ هل الطفولة يعني في الجزائر مسعفة؟ Bon, Question, voilà, question piège. Il remplit pas les critères. Je vais essayer de parler simplement, parce que j'aime bien parler dans la simplicité. Et ce que j'ai vécu, moi, personnellement, sur le terrain, vous comprenez, parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vu, parce que c'est un sujet qui est très délicat. Alors ça, c'est généralement des enfants qui ont été abandonnés à la naissance. Ils sont donc issus de ce qu'on appelle chez nous des couples illégitimes. La maman, elle a abandonné l'enfant à la pouponnière. Donc l'étape première, l'hôpital, la pouponnière, on va dire quelles les étapes. Ça dépend de la pouponnière Winikono, ça dépend de la région Winikono. Oui. En plus, ça dépend des wilayas, des régions de Winikono. C'est pas clair pour tout le monde. Mais il faut savoir, Hadi Rasmi, ils sont gardés à la majorité. La majorité, ados, c'est les enfants qui n'ont pas été adoptés. Oui. Et adoptés, ça qui veut dire kafala عندنا. Ma chère adoption, oui. Ce qui est différent. Recueil légal. Elle est légale. C'est le recueil légal. Ça s'appelle le recueil légal, oui. Ça s'appelle le recueil légal, c'est fait dans les règles de l'art, etc., etc. Bref, après, ces enfants-là, parmi eux, les enfants, ils savent depuis des années, cette histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que ces enfants ont crevé l'abcès. Oui. Et ça, et moi j'ai vu la vidéo plusieurs fois, c'est des jeunes en bonne santé, tant mieux. Oui. Parce que beaucoup d'enfants qui ne sont pas adoptés, ils sont handicapés. Oui. D'accord. Donc, ados. Alors, ça dépend qu'ils ont vécu leur parcours, parce que c'est un parcours. Il y en a que parmi eux, sûrement, ils ont dû faire des familles d'accueil bénévole, parce que quand il y a les familles d'accueil bénévole, entre-temps de l'adoption, et ça se passait comme ça avant. Et maintenant, tu sais pas comment que ça se passe d'une année à une autre, et d'une région à une autre. Et qui fait la liaison? C'est une assistante sociale? Est-ce que c'est des personnes dédiées à ça, ou là c'est une institution qui envoie à chaque fois une personne? Oui, l'institution Warrahom, elle dépend du ministère de la Solidarité. La solidarité dépend de la DAS dépend de la solidarité. C'est la DAS qui s'occupe de ça, c'est la direction de la DAS. C'est pas la même personne, je parle de la personne de la proximité, de la personne qui prend en charge la proximité avec l'enfant. C'est pas la même personne tout le temps, c'est pas comme en France par exemple, une assistante sociale, 3 d'assistante sociale, تاعك. كل مرة كيفاش على بالك. D'accord. عندهم l'assistante sociale, mais elle n'est pas personnifiée. Oui, c'est ce que je veux dire, oui. C'est pas son assistante sociale qui va le suivre sur un long terme. Oui. Chose qui est normalement indispensable pour l'équilibre un tant soit peu de l'enfant, quoi. Mais non, ça se fait pas comme ça. D'accord. Oui, Anina, comment on dit, je surestime mon pays. Sauf la frange de la société, de la partie de la société, c'est la plus vulnérable. Parce qu'ils ont été abandonnés, il faut savoir que la société le rejette. Oui. Oui. On va pas se mentir, c'est des enfants, c'est des victimes. Non, ils payent les pots cassés indirectement. Oui, clairement. Des fois directement. J'ai un ami, il s'appelle Tal, SNP. Mais لحد الآن الناس يعيطوا له SNP, genre. Oui. Alors qu'il s'est marié, il a des enfants, voilà, في الحومة مازال نعيطوا له SNP, c'est fou. Ça donne une image de la société qui rejette l'enfant, qui m'a trop madame. Bien sûr. SNP, moi j'ai vécu une histoire j'ai vu une scène horrible pour ça, comment les enfants ont traité un collégien de SMP. J'étais jeune aussi. Oui. Donc ça marque, vous savez, ça marque à vie. C'est clair. Bon, en bed, ça dépend de ses enfants. En bed, ça dépend des régions, de la wilaya, tout ça, ça dépend. Parce que la mairie, ça dépend. Oui, c'est vrai. Résultat des courses, à la majorité, oui. Oui.
Oui. Donc, si ces jeunes-là ont été pris en charge, ils ont fait, on va dire, de bonnes études, parce qu'il y en a qui réussissent, attention, hein, Bien sûr, heureusement. heureusement. Oui. Ils ont fait une formation, où là, ils ont été assidus, où là, ils ont été un peu, ils n'ont pas été sérieux, ça dépend, comme tous les jeunes hommes. Comme tous les jeunes, on fait d'arhom, ababahom ou imahom, ils vivent les mêmes parcours au point de vue études et formation. Hein. Oui. Ils passent tous par une période de rébellion, on va dire. Et alors, imaginez-vous, Adafé, il est chez lui avec son père, sa mère, il passe des moments de rébellion. Imaginez un enfant dans ces conditions de vie. Mais si la rébellion, il peut faire n'importe quoi. Oui. C'est la délinquance, bah oui. Mais Pas forcément. Pas forcément, oui, mais non, mais il faut l'avouer. Hein. Excusez-moi, je vais vous faire savoir que dans des régions, parce qu'il n'y a pas de structure où les héberger, on les héberge dans des centres de redressement pour délinquants, alors qu'ils n'ont jamais été délinquants. Oui. Oh là là. Ouais. C'est valable pour les filles. Allez, je vous parle de cas que j'ai vus, hein, moi-même, que j'ai eu à travailler avec eux. Hein. Donc, ils passent par le maison de redressement dans un centre où il y a des délinquants, alors qu'ils n'ont jamais été des délinquants. Donc déjà, on leur dit indirectement, voilà ce que vous êtes, quoi. Ils n'ont pas de structure où les héberger. Ils n'ont pas de structure où les héberger. Voilà comment ils se retrouvent. Les filles, par exemple, dans certaines régions, ça dépend. Pour les garçons, il y en a qui vont au collège. D'accord? Oui. يخرج من السنتر يروح الكولاج ولا يولي نورمال والله داخل خارج بدارهم. Oui. Par contre pour les filles non يقراو à l'intérieur du centre ما يخرجوش. Sauf qu'après 18 ans, ils خرجوا. Bah, de toute façon après 18 ans ils sont mis à la porte. Voilà, hypocrisie totale. يقروهم مي دون لي في ما يروحوش في الكوليج بوبليك كيما الناس يتلاقاو مع ناس واحد اخرين فهمتي ils sont pas des délinquants c'est pas des délinquants Bien sûr que c'est pas des délinquants mais ils sont traités comme tels et ils sont traités comme tels donc ils قراو thématique dans le cadre ADEC. Moi je connais une et ben là excusez-moi moi je lui tire chapeau à cette fille elle a quand même réussi. Pas de chez eux, hein. En tout cas chez eux, quand elle est sortie de chez eux, c'était la bagarreuse et tout ça. Et après, on a eu à travailler avec elle et tout ça. Maintenant, je peux vous assurer qu'elle elle suit des cours de français, d'espagnol, etc., etc. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette volonté. Oui, c'est vrai. Puis il faut être accompagné, tout le temps, parce que l'accompagnement c'est le plus important. وإحنا ما عندناش الميكانيزم تاع l'accompagnement. D'ailleurs ما عندنا حتى mécanisme. Oui. L'accompagnement des personnes dans la difficulté, surtout cette tranche de la société qui est bannie depuis la naissance jusqu'à leur majorité et certains jusqu'à leur mort. Il y a des cas, je pense, qui sont du côté où c'est un groupe de jeunes, ils les ont virés en بيناتهم مديت بوفاريك لهيها ils ont loué بيناتهم واحد plombier واحد menuisier ils bricolaient. Oui. Jusqu'à quand? Vous comprenez? Oui. Kada du berceau au tombeau, il est dans la galère. Oui. Ouais. Pourquoi? La prise en charge. Il n'y a pas le mécanisme de prise en charge. Ou s'il existe, il faut savoir, les lois existent, tout existe. La pratique, c'est le jour et la nuit. Parce qu'on n'accepte pas, dans nos têtes, on n'accepte pas ces pratiques-là. Merci beaucoup, Madame Nassima Hanifi, d'avoir participé avec nous. Je vais vous dire, ma cache l'aide, mais je vous dis ça aide. Merci beaucoup. Bisous à toute la famille. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Kain, les résultats à le sondage. Tu les donnes, allez, oui. D'accord, comme la question qui est êtes-vous prêt à adopter un enfant né sous X? Qui est 63%, la majorité ont choisi oui, si je peux le sauver. 13% ont choisi non, je ne peux pas l'assumer. Tandis que 24%, les 24% restants ont dit
je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. On va écouter de la soul ou نعاودو نقولو après. Avant de nous quitter, on prend le dernier appel de la journée. On va tenir le coup avec nous Farid de Strasbourg. الفرنسية ou non الألمانية. On n'est plus en 45. بكري كانت ألمانيا Strasbourg. هذاك واش تقول على ستراسبورغ سي كومون لابيل Non. je m'excuse du terme, c'est la maîtresse de l'Allemagne et de la France. 4 fois elle a été reprise par l'Allemagne ou par France. C'est vrai qu'elle a collaboré هي والألزاس ولا لوغان والجماعة. Non, à chaque fois يدوها l'Allemagne بعد يعاودوا يرجعوها فرنسا. La maîtresse يعني. واش عليه حنا revenons à nos moutons. Oui Farid. Pourtant. Oui oui. فما كما قلت très intéressé يعطيكم الصحة على الديبا الأولاني على les célibataires ou les enfants nés hors mariage. Oui. C'est un très grave problème. Oui. C'est une tragédie. Justement, je voulais juste relayer ça مع الحراك. نعم. Parce que حنا اللي رانا في l'étranger راهم يحبوا بالسيف ils nous font glisser vers le débat idéologique. Oui. غير تاع صحاب باري بركا وزيد justement il y a une catégorie spécialement. الناس راه عايشه في العز ils ont leur salaire عايشين بيان في فرنسا. Oui. في باري عندهم خدمتهم عندهم leur sécurité sociale et tout يجوا بالحد. Oui. Ils prennent un pique-nique avec leurs enfants, ils يروحوا جوج سوايع لا ريبوبليك يقولوا لهم اوفري لو دي تاع الزمن 80. Oui. هذا سي ان غراف دونجي بور الحراك. Justement, il y a un débat plus urgent à l'animation célibataire ou les enfants qui naissent hors mariage. شفنا هذوك الدراري اللي حاوزوهم من السنتر تاع وهران. Oui. On a passé la vidéo tout à l'heure. Ça c'est une urgence, c'est une priorité. Bien sûr que c'est une urgence, oui. C'est une priorité, oui. J'aimerais bien débattre de cela, mais débattre de ce qui s'est passé en les années 90. 75% de notre population n'a acheté que 90. Exactement. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a permis le soulèvement. À mon sens, hein. يعني هذيك la rupture qu'il y a eu avec Tawara, avec les années 90. يعني ماناش حابين نفهموا خلاص حنا génération on a vu انا نشوفوا فيكم المنكر خلاص on le veut plus ça يعني on veut plus réfléchir. اسمحوا لي برك جو مي بيرمي خاصة الشباب اللي خرجوا في الحراك. شو اسمح لي. وي فارد وي تفضل. الو فارد. On l'a perdu. On a perdu Farid. Là, il est avec nous, Farid. Allô. On essaye de le reprendre très vite. Avant de ce qui... À la balle, on a trop tardé. On a débordé, lui. On a débordé, mais Farid... Farid, il allait dire des choses intéressantes, j'ai l'impression. On va essayer de... نعود بكم من جديد en compagnie de Farid. Merci beaucoup Shahrazad يعطيك الصحة. Alors Farid, vous disiez. قلت لك كاين هاد لا كاتيجوري سبيسيالمون اللي تهضر على التسعينات جو لور كونساي ان تروك يروحوا يسوانيو باسكو دون لي بيي ديفلوبي كونت اون سوبي دي تروماتيزم كيما اتونتا ولا ترومبلمون دو تير كاتاستروف ناتوريل وي سيلول دو سويفي بسيكولوجيك وي سي فري يروحوا يداويو اي جو سوي سور سيرتان كان واحد فيهم يروح يدخل عند بسيكياتر هذاك عند بسيكياتر عندهم هذوك لي بوطون تحت البيرو وي غير يحكي له واش عاش يجيب له لا جوندارميري ولي زانفيرمي يديروا له لا كاميزول يقولوا له انت تويزان دونجي تحكي لهم تقول لهم باللي انا شفت الريسان شفت الدراري يقولوا له انت يفوك تسوي ان تريتمون وي سي فري هادو يروحوا يسوانيو ومن بعد يا خويا انا كيبراو ويجيو يدخلوا في الحراك تاعنا هذا ما كان. Bon, moi j'ai vu des choses, j'étais jeune, hein, j'étais très jeune, mais j'ai vu des choses. J'ai pas le droit d'être في الحراك Farid. نعم. J'ai vu des choses horribles aussi, hein. J'étais un peu jeune, enfin j'étais très jeune. 50 ans دركا, j'ai presque 50 ans. Oui. عشت التسعينات de plein fouet. Oui. Service militaire, وكنت dans un parti politique. D'accord, tu as vu plus que moi alors. Non, اسمع عشتو en tant qu'acteur ثاني. Oui, oui. Dans politique et tout ça. واش حبيت نقول لهم؟ faites un travail sur soi, c'est-à-dire روح تخدم subir un traumatisme. Oui, clairement. Il faut déjà تستعرف بهذه الحاجة قبل. وزيد همنا دركا الهم تاعنا دركا سي العصابة ماشي شكون قتل في 90. Bien sûr que c'est ça الهم تاعنا oui. ولو بليز امبورطون ما عندناش لو كادر ني با بوزي يديو لاربيتر. حنا حبينا ليطا دو دروا سي وي كي فا في لاربيتراج. L'arbitre pour l'instant c'est le téléphone malheureusement.
نعم. L'arbitre pour l'instant c'est le téléphone malheureusement. Exactement. Donc, mon conseil, j'ai appelé justement pour essayer de sensibiliser les gens. Il ne faut pas nous dévier de notre étoile polaire. Étoile polaire, on met ديروا كيما لي مارين كي نكونوا بلان طومبيت وشنو اون فوا يشوفوا ليطوال بولير كاع يجبدوا طريق واحده سانت بولاريس وي اكزاكتومون دونك حنايا وزيد نقول لك حاجه ثبتها سيك باسكو يا لابسونس دو لاكسيون تاع لي مانيف اون فوا يعاود يولي الحراك بالطريق هادو كاع ماشي تسمع بهم. C'est vrai que la pression du Hirak n'est peut-être pas là maintenant, mais elle est omniprésente. Elle reste. On a changé de fusil d'épaule, qui m'écoule. Exactement, oui. Fin d'action. Mais ça, une fois, il y a le Hirak. C'est un référendum, le Hirak. Chaque vendredi, c'est un référendum. Il y a tellement de choses. Il y a des choses. Et on s'en fout de ça maintenant. On ne parle pas de ça. Est-ce que l'objectif, la cause, est-ce qu'on a atteint l'objectif? On n'a pas atteint. Mais pas du tout. On est loin d'avoir atteint le. L'essentiel, on s'est libéré de notre esprit. On a crevé l'abcès, on s'est libéré les esprits, c'est vrai. On se permet de réfléchir et de prendre part à la réflexion politique du pays, et ça, c'est un vrai gain. C'est un vrai chantier. Donc, oui, il nous faut juste un minimum. C'est quoi le minimum? État de droit, justice indépendante. مدنيه ماشي عسكريه. عندك ce qu'on appelle une mini constitution اللي نتفاهموا عليها كاع. ومن بعد يا خويا كيستيون تاع ايدونتيتي دو ريليجيون دو ديتني de société. La transparence aussi dans les pratiques et dans l'institutionnalisation des pratiques. Voilà, avec ça, on pourrait voir l'état d'avancement, par exemple, de إسعاف طفولة وين يلحق الحال. Il faut de la transparence dans nos pratiques, en fait. C'est très très important. Il y a pas mal de points à traiter, il n'y a pas de souci. Mais revenir sur des choses de l'histoire, et laisser le travail d'historien et laisser le travail de justice. Une fois que ces deux éléments sont on va être seul. C'est vrai. Merci beaucoup, Faïd. Je dois mettre fin à la pub parce qu'on a vraiment débordé. Avec Saha. Et je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup, Farid. Il a ملتقى آخر إن شاء الله غدوة ولا غير غدوة. Appelez-nous. Avec plaisir. Tout le plaisir sera pour nous, Faïd. مع السلامة. Peut-être demain qu'on va parler des étudiants, des écoles privées, le bac qui arrive à grands pas. Voilà, on a parlé du Hirak. Je suis tous les jours le maître. Bah شفت. Bah شفت The Last Jedi. Il était magnifique. Luke Skywalker, مع الآخر, franchement, c'était terrible ce qu'il a fait. Oui. On chute et après كمل حكايتك. Je voulais chuter avec justement, j'essaye d'essayer de نربح في الوقت. Je voulais dire quelque chose. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. انا حبيت برك نوجه تحيه لكاع الاطباء بين تاع اللي راهم يخدموا في المستشفيات كاع لو كور ميديكال وخاصه اطباء بريفي اللي راهم يحلوا لور كابيني سي دي بيرسون ا ريسك نعرف بليزيور راني نشوف راهم يحلوا لي كابيني pour ne pas abandonner leurs malades donc malgré le danger ils ont le choix يقدروا ما يحلوش لور كابيني ماشي كيما طبيب اللي يخدم في لو سيكتور بوبليك اللي راهم يحلوا لور كابيني سي دي جون تري اجي سي دي ميدسان اجي اللي راهم يحلوا juste pour ne pas abandonner leurs malades donc تحيه كبيره يعطيكم الصحه. Et Amira Boudjma qui est partie sur un autre épisode. L'équipe technique سمحونا بالبزاف طولنا عليكم اليوم. On est désolé, vous êtes debout depuis ce matin ومازالكم العشيه مازالكم مازلتوا خدامين. Voilà, رجال الخفاء on en parle pas assez. Merci beaucoup à toi Amira. كامل اللي تبعونا. السلام عليكم.